ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦହି ଆଉ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଛି। ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ ତ ଆପଣ ସେଠି ଟମାଟର ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ଟମାଟରକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେଲରେ, ସେ ପୁରା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ସବୁ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ମସଲାକୁ ପୁରା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କଷଉଛି, ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଇଛି, ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବ। टमाटर देखते ये पूरा मिसी गलानी। मुझे हल्का लुण पकई दूचे ये मसला सागे लुणटा भल भाव मिसो। तो ये जो मु बाउल गोल रखी दही हलदी ताकू ये पकाऊँ। दही हलदी लंका गुंड बेसन हल्का एबे मु ताकू ये पकईदेवी। देखु पियाज जो भाजी गला मसला सबू ताकू ये देखु मुझे पकई दूची। देखो ताको फुटिया 5-10 मिनिट छाड़देली। तापर एबे देखो कटा पियाज रखी आप जिते जन मेम्बर से अनुसार प्याज काटिदेवे। केते पियाज लगे एटा केवल परिवा तो किसी पड़ुनि, पियाज केवल पियाज रहे तो देखिए तो मु 5 मिनिट फुटिया पुणी आउे छाड़देली सिझापी हल्का पियाज। तो पियाजटा सिझी गला देखो फाइनल आपण भी रेसिपी को बनई कि खातु रोटी साथ। मत कहे केमती मत तो बहुत पसंद। आई होप कि आपन को भी बहुत भल लगे।